Jaha Bhagavato Pada Vaishnavera Stane Anta Asrayakara Chaitanya Charane Darsane Pavitra Koro Eto Maragu Darsane Pavitra Koro Eto Maragu Haritane Aparade Tare Harinam Haritane Aparade Tare Harinam Tamasane Aparade Nahi Paritram Tamasane Aparade Nahi Paritram Kamara Hridaye Sada Govinda Visham Kamara Hridaye Sada Govinda Visham Govinda Kohena Mora Vaishnava Para Govinda Kohena Mora Vaishnava Para Pratijane Kori Asa Sarane Rajuri Pratijane Kori Asa Sarane Rajuri Taratama Guru Doya Apana Rabori Taratame Guru Doya Apana Rabori Hare Krishna Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Ami Tomara Kuchur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Ami Tomara Kuchur, Jaya Vaishnava Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. So, before we start, we have to pray to Sadhu Guru Vaishnava, so that by their mercy we can get the benefit of reading Bhagavatam this morning. Yeah. Прежде чем начать, мы должны молиться Саду Гуру Вайшнавам, чтобы мы смогли послушать Шримад Бхагаватам. Ibaro Karuna Koro Vaishnava Gosani Patita Pavana Oma Vinekeho Nai. Oh Vaishnava Gosani, please be merciful to me now. There is no one except you who can purify the fallen soul. So Sadhu Guru Vaishnava, is very merciful to all living entities.
Therefore, we have to pray to the Sadhu Guru Vaishnava so that by his merciful glance and association, yeah, so they can purify us as the conditioned soul. Yahara nikate gele papa dure jai. Лекция Его милости Сундарананды Прабху, прочитанная 5 сентября 2024 года. By whose mere audience all sin go far away. So, in this second verse, was explained that just by it's not so easy to find the Sadhu Guru Vaishnava, especially in this age of Kali. Yeah, only those who are very fortunate jiva can associate with Sadhu Guru Vaishnava. Итак, в Священных Писаниях говорится, что не так легко общаться с Саду Гуру Вайшнавом в век Кали. Только очень удачливая душа может встретить Саду Гуру. If one very fortunate get the association or the glance of audience of the Sadhu Guru Vaishnava, so all their sin will go far away. Если кому-то повезет получить общение и милостивый взгляд Саду Гуру Вайшнава, то все его греховные реакции будут уничтожены. Yeah, because when Sadhu Guru Vaishnava they speak only Bhagavad Kata. They speak Bhagavatam or Bhagavad Gita. They speak about Krishna. Потому что когда Саду Гуру Вайшнава говорят, то они говорят Бхагавата Катху. Они говорят из Бхагаватам, из Бхагавад-гиты, они говорят о Кришне. So therefore, if we just sit in front of Sadhu Guru Vaishnava and hear from him the kirtan or the katha, the spoken about Krishna, about the spirituality of Godhead, his nama, lila, guna, rupa, and everything related to Krishna and Krishna's devotee, that thing will purify our heart, and all our sinful activities will go away. И поэтому, если мы находимся перед Саду Гуру Вайшнавом и слушаем, как он рассказывает об имени, форме, качествах, играх Кришны, Нама, Рупа, Гуна, Лила, то все наши страдания уходят прочь. In the third verse, Haristane aparade tare harinam, Tomastane aparade nahi paritran. If we go to Ganges, here is very far, right? We don't have any Ganges here. В 3 стихе говорится, But if we go to Ganges and every day, after long time, we take bath in the Ganges, then we will be purified. В 3 стихе говорится Харистаны апаради нахи паритран. Если мы... Here, the glance of Sadhu Guru Vaishnava or the association of Sadhu Guru Vaishnava is more powerful than the Ganges water. Здесь говорится, что если мы отправимся на Гангу, Ганга, конечно, отсюда находится очень далеко, но если мы отправимся и примем там омовение, то мы полностью очистимся от грехов. Но здесь говорится, что общение с Саду Гуру Вайшнавом еще более могущественно. Because here was mentioned just by the association and just by the sight of you, just by the glance of sadhu, just by seeing the sadhu, and the fallen soul or ourselves will be purified. That is the great power of the sadhu, Guru Vaishnava. Здесь говорится, что просто получив взгляд саду, просто получив общение с саду, падшая душа очистится. Таково могущество общения с саду. Tomara hridaya sada Govinda Visram, Govinda Kohena Mora Vaishnava Paran. The holy name deliver one who has committed an offense to Lord Hari.
if someone doing any offenses to Lord Hari, yeah, Святое имя очистит того, кто нанес оскорбление Господу Хари. Если кто-то оскорбил Господа Хари, то Святое имя может очистить его. doing some offense to the Supreme Lord, Lord Hari, and just by chanting the holy name, we can be delivered by the holy name. Yeah. Если мы нанесли оскорбление Господу Хари, то просто воспевая Святое имя, мы можем очиститься. Thomas tani aparade nahi paritan. But if we do any offense to the Sadhu Guru Vaishnava, there is no way how to deliverance. Но если мы нанесем оскорбление Саду Гуру Вайшнаву, то нет никакого способа освободиться от этого. So therefore, yeah, instead of, yeah, so therefore we have to in the association of Sadhu Guru Vaishnava, we have to be very careful and should always, yeah, become meek and humble and submissive to Sadhu Guru Vaishnava, so that we can get the mercy of Sadhu Guru Vaishnava. But if we develop some difference or enmity or enviousness to Sadhu Guru like that, yeah, that means it's very difficult. No, there is no way to be delivered. Yeah. Поэтому мы должны быть крайне осторожны. Общаясь с Саду Гуру Вайшнаву, мы должны развить покорное, смиренное настроение, чтобы получить милость Саду Гуру Вайшнаву. Но если мы разовьем какие-то враждебные чувства или зависть, то нет никакого способа спастись для нас. So the holy name can deliver, yeah, one who committed offenses to Lord Hari. Святое имя может освободить того, кто if one commit offense to Lord Hari, there is no means of deliverance. Yeah. Оскорбление Господу Хари. Если кто-то нанесет оскорбление Вайшнаву, то нет способа спастись. And number 5, yeah. Tomara hridaya sada Govinda Visra, Govinda kohena mora Vaishnava parat. Your heart is always resting place of Lord Govinda. That means the heart of Sadhu Guru Vaishnava is very clean, is free from all sinful reaction. There is free from the influence of mode of material nature, because Sadhu Guru Vaishnava is in the platform of Visuddha Sattvam, or in platform of purified, because he always keep Krishna in their heart. Твое сердце, Томара Хридая Сада Говинда Вишрама, в твоем сердце всегда отдыхает Господь Хари, потому что сердце чистого Вайшнава свободно от 3 гун материальной природы, оно пребывает в Вишудда Саттве, и там всегда находится Господь Хари. And also must mention, because the heart of Sadhu Guru Vaishnava is like Vrindavan, and Vrindavan is the place for Lord Krishna to take place, yeah, to reside. So therefore, the heart of Sadhu Guru Vaishnava is the place, the resting place of the Supreme Lord. Также говорится, что сердце Саду Гуру Вайшнава подобно Вриндавану, а во Вриндаване всегда пребывает Кришна. Поэтому сердце Саду Гуру Вайшнава — это место, где всегда находится Господь Хари. So therefore, Lord Govinda says, there the Vaishnava is in my heart. Поэтому Господь Говинда говорит: Вайшнавы это мое сердце. So this is the very intimate relationship between the Supreme Lord, Lord Govinda, and his devotees, his pure devotees. Таковы очень близкие сокровенные отношения между Господом Хари и его чистыми преданными. In the heart of all Sadhu Gurus, pure Sadhu Guru Vaishnava, Lord Krishna, Lord Govinda was still residing there. В сердце чистого Саду Гуру Вайшнава всегда пребывает Господь Кришна. And at the same time, also in the heart of the Lord Govinda, Sadhu is there. Sadhu Guru Vaishnava is there. Точно так же в сердце Господа Говинды всегда находится Саду Гуру Вайшнава. Prati jane koryas cara neraduli narotame koro daya apa naraduli. I desire the dust of your lotus feet in every bird
I may take. Таково мое желание получать пыль с твоих лотосных стоп каждый раз, когда я принимаю рождение. Please consider Narottama as yours and be kind upon him. Пожалуйста, считай Нароттаму своим спутником и будь милостив. So we have to always pray and sing this song by heart and with full attention and pray to Sadhguru Vaishnava. Yeah, so that by their mercy, yeah, we can purify ourselves, and by their merciful glance, by hearing from him, the kata was delivered by him, by Sadhguru Vaishnava, that will purify our heart. When our heart will be purified fully, then Lord Govinda will stay in our heart also. Yeah. Итак, мы должны всегда воспевать эту песню очень внимательно для того, чтобы получить милость Саду Вайшнава. И тогда по милости Саду Вайшнава наше сердце очистится. И когда наше сердце очистится, Господь Говинда сможет всегда пребывать там. So all Shastras also mention that if we just smear our head, our body with the dust of the Lord's face of Sadhguru Vaishnava, then we also will be purified. Также все шастры говорят, что если мы умастим свое тело, свою голову пылью с лотосных стоп Вайшнава, то мы полностью очистимся. So therefore here, Narottam Das Thakur pray that in every birth, he may take, he always want to get the dust of the lotus feet of Sadhguru Vaishnavas. Поэтому Нароттам Дас Такур говорит, что каждый раз, когда он будет рождаться, он хочет всегда получать пыль с лотосных стоп Садхгуру Вайшнава. So we'll continue. We read from Srimad Bhagavatam, second canto. Продолжим читать Шримад Бхагаватам, 6-ю песню. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandyam Sri Guru Sri Yuttapada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tamvitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Visakantam Cha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigrahaya Hemabadibhya Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This morning we read from Srimad Bhagavatam, 6th canto, chapter 3, verse 23. Last 2 weeks, we read from verse 22. So today we read from verse 23. Этим утром мы будем читать Шримад Бхагаватам, 6-я песнь, 3 глава, 23 стих. В прошлый раз мы читали 22 стих. So this chapter is the discussion between Yamaraj and the Yamadutas. Эта глава – это беседа между Ямараджей и Ямадутами. So discussing about the power of the holy name. Обсуждается тема могущества святого имени. So we read the verse. Namo charana
mahatmyam. Namacharana mahatmyam. Namocharana mahatmyam. Hare pasyata putraka. Hare pashyata putraka. Hare pasyata putraka. Hare pashyata putraka. Ajamilo piye naiva. Ajamilo piye naiva. Ajamilo piye naiva. Ajamilo piye naiva. Mrityu pasat amukyata. Mrityu pasadamuchyata. Mrityu pasat amukyata. Mrityu pasadamuchyata. Namocharana mahatmyam. Namocharana mahatmyam. Hare pashyata putraka. Hare pasyata putraka. Ajamilo piye naiva. Ajamilo piye naiva. Mrityu pasadamuchyata. Mrityu pasat amukyata. Nama of the holy name. Святого имени. Dari nama suci. Ucarana Учарана. of the pronouncing. Повторение. Dengan mengucapkannya. Mahatmyam, Махатмям. the exalted position. Величие. Kedudukan yang sangat tinggi. Hare Харе. of the Supreme Lord. Верховного Господа. Dari Tuhan yang Maha Esa. Pasyata Пашьята. jasi. Посмотрите. Perhatikanlah. Putraka, Путрака. oh my dear servant. О слуги, о мои сыновья. Oh para pelayanku. Who are like my son. Who are like my son. Ajamilah api. Аджамила Апи. Even Ajamila. Even now, Даже Аджамила. Bahkan Ajamila yang dianggap orang yang paling berdosa. Закоренелый грешник. Yena Ена. by chanting of which, by chanting of the Которым. by dengan mengucapkan mana. Ewa Эва. certainly, certainly. Поистине. pasti. Mrityu pasat Mrityu pasat Из петли смерти. from the rope of death, from the ropes of death. dari tali kematian. Amukyata Амунчата. was delivered, Was delivered. Был telah освобожден. dibebaskan. Translation. My dear servant, who are as good as my son. Just see how glorious is the chanting of the holy name of the Lord. The greatly sinful Ajamila chanted only to call his son, not knowing that he was chanting the Lord's holy name. Nevertheless, by chanting the holy name of the Lord, he remembered Narayana, and thus he was immediately saved from the rope of death. О слуги мои, вы для меня как сыновья. Только посмотрите, как возвышено имя Господа. Отъявленный грешник Аджамила произнес его, взывая к сыну и не подозревая о том, что произносит святое имя. Но святое имя напомнило ему о Господе Нараяне, и он был освобожден из пут смерти. Jadi ini adalah kata-kata dari Yamarat kepada para pelayannya, para Yamaduta. My dear servant, who are as good as my son. Wahai para pelayanku yang sebaik dari anak-anakku sendiri. Just see how glorious is the chanting of the holy name of the Lord. Perhatikanlah betapa mulianya cara mengucapkan nama suci Tuhan ini. The greatly sinful person, orang yang seperti Ajamila, orang yang sangat-sangat yang penuh dosa, chanted only to call his son. Dia
hanya mengucapkan nama Narayana ya dengan maksud untuk memanggil putranya, not knowing that he was chanting the Lord Holy Name. Dan dia tidak mengetahui bahwa dengan memanggil putranya, ya, just by calling his name, because his last son, ya, give name Narayana. So then, just by call Narayan, 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 yeah, actually he not have no attention to call the Supreme Lord. Просто зовя своего сына, которого звали Нараяна. И он звал Нараяна, Нараяна, но на самом деле он даже не имел в виду Верховного Господа. But he called only his son name Narayana. Но он позвал своего сына по имени Нараяна. Jadi Ajamila, ya, dalam keadaan sekarat itu, dia ketika dia akan sang roh itu akan diambil, maka dia dalam ketakutan dia memanggil putranya Narayan, Narayan, Narayan. Ya. Tapi dia tanpa disadari dia sebenarnya sudah mengucapkan nama suci Tuhan. With unconsciously, actually he was chanted the holy name of Lord, Supreme Lord, Lord Narayan. Итак, сам того не осознавая, он воспевал имя Верховного Господа Нараяны. Nevertheless, ya, namun hanya dengan mengucapkan nama suci Tuhan, he remembered Narayana. Hanya dengan mengucapkan nama suci Tuhan, ya, otomatis karena dia mengucapkan nama Narayana, otomatis dia mengingat Tuhan Narayana. И естественным образом он вспомнил самого Господа Нараяну. Karena itu dia segera dibebaskan dari tali kematian. So therefore, he was immediately saved from the rope of death. Поэтому он сразу же был спасен из пут смерти. Purport by His Divine Grace Isi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Комментарий его божественной милости Ачи Бхактивиданта. There is no need to conduct research into the significance of the chanting of the Hare Krishna mantra. Нет необходимости проводить специальные исследования, чтобы убедиться в том, насколько благотворно повторение мантры Харе Кришна. Tidak diperlukan untuk melakukan riset ataupun penelitian yang berkaitan dengan betapa pentingnya mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. The history of Ajamila is sufficient proof of the power of the Lord Holy Name. История Джамилы наглядно подтверждает, насколько могущественно святое имя. Dari riwayat Ajamila ini, dari sejarah Ajamila ini cukup, ya, adalah merupakan bukti yang sangat cukup, ya, untuk membuktikan kekuatan daripada nama suci and the exalted position of person who chant the holy name incessantly. И насколько возвышенное положение имеет тот, кто постоянно произносит святое имя. Dan menunjukkan juga bahwa mereka yang mengucapkan nama suci secara murni, sebenarnya mereka sudah mencapai kedudukan yang sangat tinggi. So that means whoever chant the holy name of the Supreme Lord purely, actually he was at the platform, the highest platform, yeah, of situation. Это означает, кто бы ни воспевал святое имя чисто, он уже находится на самом возвышенном положении. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu advises us. Поэтому Чайтанья Karena Махапрабху itu, Sri Chaitanya Mahaprabhu советует mengajarkan нам. kepada kita. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalau Nastewa, 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 Gatir Anyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalau Nastewa, Nastewa, Gatir Anyata. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu
ya menganjurkan kepada kita untuk selalu ya pada zaman Kali Yuga ini Hare Nama Eva Kevalam, kalau Nastewa Gatiranyata, yang artinya pada zaman Kali Yuga ini ya, the meaning is that in this age of Kali no one can perform all the ritualistic ceremony for becoming liberated. В век Кали нельзя обрести освобождение, исполняя ведические обряды. Pada zaman Kali Yuga ini, ya tidak ada seorang pun yang mampu melakukan ritual-ritual yang manapun untuk dalam usaha untuk mencapai pembebasan. That is extremely difficult, karena hal itu sungguh-sungguh sangatlah sulit. Все это крайне сложно. Therefore, all sastra and all the acharya have recommended that in this age one chant the holy name. Поэтому все шастры, все ачарьи советуют в этот век повторять святое имя Господа. Karena itulah pada zaman Kali sekarang ini semua acharya, semua ya sastra menganjurkan untuk mengucapkan nama suci Tuhan. So in this age, it's very difficult to do yoga, to do meditation, or to do karma, to do yajna, sacrifice like that. Yeah, because everything was become degraded in this age of Kali. Так, в этот век очень трудно заниматься йогой, медитацией, совершать карму, ягью, потому что в этот век Кали все очень сильно деградировало. Yeah. Now it's very popular. Some people teach about meditation. Сейчас очень популярна медитация. Некоторые люди обучают медитации. And I heard that some yoga teacher, and guiding the follower to meditate on their body. Я слышал, что преподаватели йоги обучают своих студентов медитировать на тело. Yeah. And by exercise, breathing exercise, like that. На дыхательные упражнения и So так what далее. will happen if we, on the time of death, we remember with this our body? И что с нами Yeah. случится, если в момент смерти мы будем думать о своем Then we теле? will again get this human body or another dog body or another body, and again we are coming back here in this material world. Мы снова получим тело человека или собаки. As soon as we И снова are придем в take birth in материальный this мир. material world, that means we are suffering. А как только мы придем в этот материальный мир, значит мы обречены на страдания. So therefore, in this age, was recommended only chanting the holy name. Поэтому в этот век рекомендуется только воспевать святое имя. Therefore, he always mentions Hare Nama Eva Kevalam. Yeah. 3 times was mentioned Hare Nama, Hare, no by karma, no by yoga, no by jnana, like that. But only by chanting holy name, by chanting holy name, by chanting holy name. Поэтому здесь 3 раза повторяется Харер Нама, Харер Нама, Харер Нама. Это означает не с помощью кармы, не с помощью гьяны, не с помощью йоги. Только с помощью воспевания святого имени можно освободиться. So therefore, Gatiranyata will attain the highest destination, the highest goal of our life. Гатираньята мы сможем обрести высшую цель предназначения жизни, высшую цель жизни. So by chanting the holy name, actually we are. This is the way how we reconnected our relationship with the Supreme Lord. Итак, если мы воспеваем святое имя, это способ, как восстановить наши отношения с Верховным Господом. You mentioned by chanting Hare Krishna Maha Mantra, we can come
to our constitutional position and understand the goal of our life is develop, the goal of life to develop love of God. И здесь говорится, что воспевая Святое Имя, мы можем понять свое изначальное положение, и это поможет нам достичь цели нашей жизни. Sambandha, Abhidya, Prayojana. There are three tattvas are there in the Vedas. В Ведах говорится о трех татвах – самбанда, абхидея и прайоджана. Dengan mengucapkan mantra Hare Krishna, kita dapat mencapai kedudukan kita yang kedudukan dasar kita, dan kita dapat mengerti tujuan hidup kita yang tertinggi, yaitu untuk mengembangkan cinta kasih rohani kepada Tuhan. Dan di dalam Weda dijelaskan ada 3 kesimpulan dari sastra ataupun Weda, yaitu Sambandha, Abhidya, dan Prayojana. This considers the 3 tattvas, 3 tatwa di dalam Weda: Sambandha, Abhidya, dan Prayojana. Эти 3 татвы, 3 истины, которые указаны What в is Ведах. Sambandha? Sambandha mean relationship. Что такое самбанда? Самбанда означает отношения. Ya, apa itu yang disebut Sambandha? Sambandha artinya hubungan yang intim ataupun hubungan yang nyata. We should develop our relationship with Krishna. Мы должны развить свои отношения с Кришной. Kita harus membangun kembali hubungan kita bersama Krishna. Abhidya is Krishna Bhakti. Абидея означает Кришна Бхакти. Abhidya artinya Krishna Bhakti. Ya. Artinya kita melaksanakan pelayanan cinta bakti rohani kepada Sadhu Guru Vaishnava, kepada Krishna. Это означает совершать чистое преданное служение лотосным стопам Саду Гуру и Вайшнавы и Кришне. That means Abhidya means we practice the devotional service, dedicating our life in the service of the Supreme Lord, to the Guru, Sadhu Guru and Vaishnava. То есть означает, мы посвящаем себя служению Саду Гуру и And then Вайшнавы. what is Prayojana? Prayojana means Krishna Prema. It's our goal of life. А что такое прайоджана? Прайоджана – это Кришна Према, цель нашей жизни. Krishna Prema means love of God. Кришна Према означает любовь к Богу. We develop love for Krishna. Вот так мы развиваем любовь к Кришне. Jadi Prayojana artinya inilah tujuan hidup tertinggi kehidupan kita, yaitu untuk mengembangkan cinta bakti rohani kepada Krishna yang disebut dengan Krishna Prema. But how shall we relate ourselves with Krishna? How shall we render bhakti to Krishna? How shall we get love for Krishna? Но как нам развить отношения с Кришной? Как нам совершать бхакти по отношению к Кришне? Как нам обрести Кришну? Tapi di sini pertanyaannya, bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan Krishna? Bagaimana kita dapat mempersembahkan cinta pelayanan bakti kita kepada Krishna? Dan bagaimana caranya kita mengembangkan pelayanan bakti kepada Krishna, dan bagaimana mengembangkan cinta juga pada nama suci. But how shall we relate ourselves with Krishna? How shall we render bhakti to Krishna? And how shall we get love for Krishna? То есть как нам обрести связь с Кришной, как нам совершать бхакти Кришне, как нам обрести любовь к Кришне? That will possible only by developing our relationship with the holy name. Это возможно только если мы разовьем наши отношения со святым именем. Jadi itu hanya dimungkinkan jika kita mengembangkan hubungan kita bersama nama suci. Developing bhakti toward holy name, mengembangkan cinta bakti kita kepada nama suci, love for the holy name. Мы должны развить бхакти, любовь к святому имени. So why here was suggesting we have to develop our relationship with the holy name. We develop bhakti through the holy name. Почему здесь рекомендуется развить бхакти
любовь and developing relationship with the holy к name, святому имени, развить отношения and со developing святым bhakti именем, to the holy name, развить бхакти к святому имени and love for the holy name. и любовь. Yeah. Why that is not mentioned? Why so? Yeah. They love develop bhakti for Krishna and so on. Почему не бхакти к Кришне? Почему не любовь к Кришне? Why not directly we rendering service to Krishna and to developing love for Krishna like that? Почему? Why we should develop love to holy name and rendering service to holy name like that? Почему напрямую мы не можем совершать служение Кришне? Почему мы должны святому имени Because совершать in служение? our present condition life, we not understand who is Krishna. Потому что в нашем нынешнем положении мы не можем понять, кто такой Кришна. And also it's very difficult to relate ourselves with Krishna directly. И также очень трудно установить связь с Кришной напрямую. But we can do all these things through the holy name. Но мы можем все это делать через святое имя. Because holy name is not different from Krishna. Потому что святое имя не отлично от Кришны. Especially in this age of Kali, was mentioned, Kali Kali Namarupa Krishna Avatar. Особенно в этот век Кали говорится Кали Кали Намарупа Кришна Аватара. Especially in this age of Kali, the Supreme Lord Sri Krishna was incarnated as the holy name. И именно в этот век Кали Верховный Господь Кришна явился в форме святого имени. Seperti di sini, ya. Bagaimana kita mengembangkan cinta kasih kepada Krishna? Itu hanya dimungkinkan ketika kita mengembangkan hubungan kita dengan nama suci, mengembangkan bakti kepada nama suci, ya. Mengembangkan cinta kepada nama suci. Kenapa tidak disarankan kita langsung mengembangkan cinta, layanan, bakti dan sebagainya kepada Krishna? Karena pada zaman kali ini kita sulit untuk mengerti Krishna. Sedang Gurudev selalu mengatakan, di mana Krishna, di mana posisi kita? Gurudev always said, yeah, where is Krishna, where is ourselves? Гурудев всегда говорил, где Кришна, а где мы? So, because in this age of Kali, yeah, the Supreme Lord Krishna was incarnated as the holy name. Kali Kali Namarupa Krishna Avatar. Karena pada zaman Kali sekarang ini, personalitas Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna, ya, muncul dalam Аватара sebagai nama suci. Поскольку в этот век Кали Господь Кришна воплотился в облике святого имени. Dengan kata lain, nama suci adalah inkarnasi Krishna pada zaman Kali Yuga ini. Yeah. In other words, this holy name, yeah, Hare Krishna Mahamantra is the avatara or is the incarnation of the Supreme Lord in this age of Kali. Другими словами, это святое имя, это нама аватара, это воплощение Верховного Господа в век Кали. So therefore, all acharyas, all shastras was emphasizes, yeah, and also Sri Chaitanya Mahaprabhu teach this, yeah, especially in this Kali Yuga, we can attain the highest goal of life by chanting the holy name. Поэтому все шастры, все ачарьи подчеркивают, что в особенности в эту Кали-югу мы можем достичь совершенства, просто воспевая святое имя. Jadi pada zaman Kali Yuga sekarang ini, ya, hanya dengan mengucapkan nama suci, ya, secara murni orang akan mencapai tujuannya yang tertinggi. Prajana means the need. Yeah. The third one is about prajana. И третья истина, это прайоджана, означает то, что нам необходимо. Yeah. Prajana means is our need. Наша потребность. Yeah. Jadi prajana artinya kebutuhan kita, apa yang ingin kita capai. We do so much sewa in the temple, but if we do not chant Harinam, then we cannot get prema, love for Krishna. Мы столько служения совершаем в храме,
Если мы не будем воспевать Харинаму, мы не сможем обрести любовь к Кришне. Kita mungkin sangat rajin melakukan begitu banyak pelayanan di temple, ya. Tetapi jika kita tidak mengucapkan nama suci, hanya sibuk dalam pelayanan saja, tanpa mengucapkan nama suci, maka kita tidak dapat mencapai cinta kasih kepada Krishna. One man may be doing bhajan in many ways, but not chanting Harinam. Such a person will not attain the perfection of life in Krishna Prema. Кто-то может совершать баджан самыми разными способами, но не воспевать Святое Имя. Такой человек никогда не обретет Кришна Прему. Orang mungkin dapat melakukan bhajan dengan berbagai cara, tetapi jika dia tidak mengucapkan nama suci, ya, maka orang seperti itu tidak juga akan pernah mencapai penyucian dalam arti yang sebenarnya, dan tidak akan pernah jika dia tidak mengucapkan nama suci. Dan orang seperti itu tidak akan mencapai kesempurnaan dan tidak mencapai Krishna Prema. First, we should take shelter at the lotus feet of the holy name. Karena itu disarankan pertama kita harus berlindung pada kaki Padma Nama Suci. Таким образом, мы должны укрыться под сенью лотосных стоп Святого Имени. Dan kemudian, ya, kita dapat berpikir tentang cara-cara yang lainnya. Then we can think about other limbs, ya, or other method of bhakti. И только потом мы сможем думать о других методах бхакти. Karena itu, ya, guru akan selalu mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan nama suci terlebih dahulu. Dan jika kita sudah mengucapkan nama suci, baru kita berpikir tentang, ya, bagian-bagian pelayanan bakti yang lainnya. In Kali Yuga, the age of quarrel and hypocrisy, one cannot properly do dhyana, tapasya, yajna, or archana. В Кали-югу, век раздоров, человек не может правильным образом совершать dhyaну, tapasyu, yagyu, archanu. Pada zaman Kali, zaman yang penuh pertentangan, penuh perkelahian ini, penuh kemunafikan dan sebagainya, ya, kita tidak dapat melakukan dhyana yoga, ataupun pertapaan, ataupun korban suci, ataupun pemujaan arca secara sempurna. In this age, except chanting Harinam, there is nor other way to get rid of Maya. В этот век, кроме воспевания Святого Имени, нет другого способа освободиться от Майи. Pada zaman Kali sekarang ini, selain cara pengucapan nama suci, tidak ada cara lain bagaimana kita bisa keluar ataupun terbebas dari cengkraman Maya. Therefore, Mahaprabhu quote from Brihad Naradya Purana. Поэтому Махапрабху цитировал Брихад Нарадья Пурану. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevara, Kalo Nasteva, 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 Yatirajata. So this is Mahaprabhu. He is Krishna himself appear in this age of Kali as the devotees, to teach us this the way, yeah, the establish this Yuga Dharma, the chanting of the holy name, Таким образом, to Махапрабху, attain the highest goal of life. таким образом, Махапрабху — это сам Кришна, который явился в Кали-югу как преданный, чтобы научить нас воспеванию Святого Имени, который поможет нам достичь высшей цели жизни. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri yang tidak lain, beliau adalah Krishna sendiri. Beliau muncul sebagai Avatara pada zaman Kali Yuga sebagai penyembah untuk mengajarkan bagaimana cara kita pada zaman Kali sekarang ini untuk bisa dengan mudah terbebas dari cengkraman maya dan mencapai tujuan tertinggi dari kehidupan kita sebagai manusia, yaitu hanya dengan cara mengucapkan nama suci. Mengucapkan nama suci, mengucapkan nama suci. Tidak ada cara yang lain, tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. Jadi, Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri, ya, beliau sebagai acarya lila, dalam acarya lila, artinya
beliau mempraktekkannya dan juga mengajarkannya. So in this age of Kali, Sri Supreme Lord Sri Krishna appear as Gauranga Prabhu in the Acharya Lila. That means he established this Yuga Dharma and he also practiced himself. Итак, в этот век Кали Шри Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, совершал Ачарья Лилу. Это означает, что он установил Юга-дарму, и он сам же показывал пример, сам же он этому следовал. So therefore he mentioned that for the spiritual progress in this age of Kali, there is no alternative, no alternative, no alternative. Поэтому говорится, что для духовного прогресса в век Кали не существует других вариантов, других Untuk альтернатив. kemajuan spiritual kita pada zaman Kali sekarang ini tidak ada cara lain, tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. There is no alternative. Yeah. To the holy name, to holy name, to holy name. Hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci Только Tuhan. через святое имя, через святое имя, через святое имя. In the age of Kali, if one want to be connected with Bhagavan Krishna, one should chant Harinam. В этот век Кали, если кто-то хочет восстановить связь с Бхагаваном Кришной, он должен воспевать святое имя. Pada Харинама. zaman Kali sekarang ini, jika orang ingin menghubungkan dirinya, ya, membangun kembali hubungannya bersama Tuhan Sri Krishna, maka dia harus mengucapkan nama suci Krishna. Harinam. If we remain with Bhagavan Krishna always, then we shall be happy. Если мы всегда будем пребывать вместе с Господом Кришной, мы всегда будем счастливы. Jika kita selalu bersama Krishna, maka kita akan selamanya bahagia. Bagaimana caranya supaya kita selalu bersama Krishna? How we can always be with Krishna? А как мы сможем всегда быть вместе с Кришной? By always chanting His holy name. Только постоянно воспевая Его святое имя. Dengan selalu mengucapkan nama sucinya. But how shall we always remain with Bhagavan? Bagaimana caranya supaya kita selalu bersama Bhagavan Krishna? А каким образом мы сможем всегда помнить о Бхагаване, Верховном We can Господе? always chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Это возможно, Jadi если dengan мы будем selalu kita mengucapkan mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Это Maka возможно, kita если selalu мы... bersama Krishna. Это будет возможно, если мы будем всегда воспевать Его святое имя. Because the name of Krishna is no different with Bhagavan Krishna. Поскольку имя Кришны не отлично от Верховного Господа Кришны. Kali-kali nama rupa Krishna Awatara, nama haite haya sarwa jagata nistara. That is Chaitanya Charitamrita Adilila, chapter 17, verse 22. Читание Чаритамрита отделила, глава 17, текст 22. Jadi ini sudah dijelaskan di dalam Chaitanya Charitamrita, ya, oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, dalam Chaitanya Charitamrita Adilila bab 17 loka 22. Kali-kali nama rupa Krishna Awatara, nama haite haya sarva jagatan nistara. Кали Кали Нама Рупе Кришна Аватара Намахуйте Хой Сарва Джагата Нистара. In the age of Kali, Krishna appear here as Nama, as the holy name. Pada zaman Kali sekarang ini, Bhagavan Sri Krishna berawatara muncul sebagai nama sucinya. Век Кали Кришна является в образе Намы, святого имени Господа. Dengan mengucapkan nama suci Krishna atau mengucapkan nama mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. А именно в образе Maka seluruh dunia Махамантры, akan terbebaskan. в образе Махамантры Харе Кришна. Sometimes it is said that instead of killing the personification of Kali Yuga, Parikshit Maharaj gave him shelter because Parikshit Maharaj knew that in this age people would be delivered very easily by chanting the holy name. Иногда говорится, что когда Парикшит Махарадж встретился с воплощением, олицетворением Кали-юги, он не убил его,
отдал ему прибежище, поскольку он знал, что в век Кали очень легко можно будет освободиться, просто воспевая святое имя. Kadang-kadang juga dijelaskan kenapa Pariksit Maharaj tidak membunuh kepribadian Kali. Karena Pariksit Maharaj mengerti bahwa pada zaman Kali Yuga ini orang dengan mudah akan dibebaskan hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna. Jadi di dalam penjelasan ini, dalam arti sloka dan penjelasan Guru Maharaj ini ada dua kejadian ataupun dua contoh yang dijelaskan di dalam hal ini. Ya. Yang pertama yaitu sehubungan dengan lila dari Srila Haridas Thakur, ya, dalam percakapan dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu di dalam Antya Lila bab 3 ya. So there in this purport, ya, from Guru Maharaj, there are two events was mentioned straightly here. Two event, two story was. Yeah. И здесь в комментарии Гуру Махараджа упоминаются две истории. Yeah. So that by chanting all the holy name, all world will be delivered. This is the composition between Namacharya Srila Haridas Thakur with Sri Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrita, yeah, Antya Lila, chapter 3. Итак, воспевая святое имя, весь мир освободится. И в связи с этим приводится история беседы читания Махапрабху с Харидасом Такуром, читание Чаритамрита Антя-лила, глава 3. Sri Chaitanya Mahaprabhu asked question to Namacharya Srila Haridas Thakur, how this age is so degraded, everyone was doing so much sinful activity, even we cannot count it, how much sinful activity the people are doing. So how they can be delivered from this sinful activity? И в этой главе Шри Чайтанья Махапрабху спрашивает Харидаса Такура: этот век настолько деградировал, люди совершают самые греховные поступки, настолько падшие, как же им освободиться в этот век? Di dalam Chaitanya Charitamrita Antya Lila bab 3 itu ada percakapan antara Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Haridas Thakur. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu bertanya pada Haridas Thakur, bagaimana orang-orang pada zaman Kali Yuga ini dapat dibebaskan? Karena mereka terhanyut dalam kegiatan berdosa. Kali dosa nidiraja. Pada zaman Kali Yuga ini adalah lautan dosa. Ya, bagaimana mereka bisa dibebaskan? Dan kemudian Haridas Thakur menjelaskan semua makhluk hidup pada zaman Kali Yuga ini dengan mudah akan dibebaskan, ya, jika mereka mengucapkan nama suci Krishna dengan keras. So in this age of Kali, yeah, all the people will very easily deliver from all sinful reactions, sinful activities, if they chant by chanting the holy name. Итак, в этот век Кали все люди очень легко могут освободиться от греховных реакций, если будут воспевать святое имя. Yeah. The example was mentioned that, yeah, when you on the way to Vrindavan, when you are passing by the Jarikanda forest, you chanting the holy name, the singing the holy name there, and all the animal, all the lion, elephant, tigers, all inhabitant of the forest was dancing together with Gaurama Prabhu. Харидас Такур отвечает: когда ты проходил через лес Джариканда и воспевал святое имя, то все тигры, львы и другие животные, они также воспевали святое имя вместе с тобой. И они освободились. Yeah, by that thing, by your mercy, yeah, you are singing the holy name loudly in the forest. You already delivered all the inhabitants of the forest, animal, everything already delivered. И ты, когда проходил там, ты по своей милости уже освободил все живые существа, которые там были. Jadi dalam percakapan itu, Haridas Thakur mengatakan ketika Anda dalam perjalanan menuju Vrindavan, Anda lewat di hutan Jarikanda.
dan di sana Anda mengucapkan nama suci dengan keras dan menari, maka semua binatang-binatang buas seperti gajah, harimau, singa, ya, semua binatang di tengah hutan itu menari bersama si Chaitanya Mahaprabhu dalam kirtan. Dan ketika itu semuanya terbebaskan. So that means all are, because they are chanting with with Supreme Lord Sri Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, all are delivered. Это означает, что все освободились, поскольку они воспевали вместе с Верховным Господом Шри Чайтанья Махапрабху. So this is the way how the people in this age of Kali will deliver, yeah, only by chanting the holy name of Krishna. Это путь, это способ, с помощью которого все живые существа в век Кали могут освободиться, воспевая имя Кришны. So the second story was the conversation between Parikshit Maharaj and the personality of Kali. А вторая история – это беседа между Махараджей Парикшитом и воплощением, олицетворением бека Кали. Yeah, suppose Parikshit Maharaj want to kill the Kali personality because he almost killed or give trouble to the cows. Парикшит Махарадж уже был готов убить олицетворение Кали, потому что он доставлял беспокойство корове, Haribol, yeah. причинял беспокойство корове. But Parikshit Maharaj not kill the Kali personality. Но Парикшит Махарадж не убил Кали, Because he knows that in this age of Kali, the people will be very easily delivered by chanting the holy name. поскольку он знал, что в этот век Кали люди очень легко освободятся, воспевая святое имя. Jadi cerita kedua di sini jelaskan kenapa Parikshit Maharaj tidak membunuh kepribadian Kali. Ya. Bahkan kepribadian Kali dia sudah menyiksa sapi dan sebagainya. Ya. Tapi kenapa Parikshit Maharaj tidak membunuh kepribadian Kali? Ya. Karena Parikshit Maharaj mengerti bahwa pada zaman Kali Yuga, ya, yang penuh pertentangan, penuh kejahatan ini, orang akan dengan mudah terbebaskan hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna. So because in this age, why Parikshit Maharaj not kill the personality of Kali? Because he understood that in this age of Kali, every people will be easily delivered by chanting the holy name. Почему Махараджа Парикшит не убил олицетворение Кали? Потому что он знал, что в этот век люди очень легко освободятся, воспевая святое имя. People would be delivered very easily by chanting the holy name. Люди очень легко Semua orang освободятся. dengan mudah dibebaskan dengan mengucapkan nama suci. Dardia lagi Hare Nama Ukti Dinawara Jada Loka Bujaite Puna Evakara Kevala Sabde Punarapi Nischaya Karana Jnana Yoga Tapakarma Adinivarana Atyanta Jemanetara Nahi Kanistara Nahi Tina Evakara. Cetatnya Caritamrita Adilila bab, ya, 17th chapter verse 23 to 25. Selamat datang semuanya. Чаритамрита Адилила, 17 глава, 23-25 стихи. In that verse from the Brihad Narada Purana, the word Eva, which means certainly, is repeated 3 times for emphasis, and it is also 3 times said Hare Nama. Di dalam Brihad Narada Purana itu dijelaskan
Nastyewa itu 3 kali dan Harinam dijelaskan 3 kali. Itu untuk menekankan bahwa ya pada zaman Kali Yuga ini hanya dengan mengucapkan nama suci, tidak ada cara lain. Itu maksudnya. В этом стихе для усиления смысла, чтобы было понятно обычным людям, трижды повторено слово «эва» поистине. И с этой же целью трижды повторяются слова «Харер Нама», святое имя Господа. This was mentioned only to make the people understand. Это только для понимания Kenapa обычных hal людей. ini disampaikan 3 kali untuk membuat kita mengerti. Artinya kalau di dalam Weda satu kata ataupun satu kalimat diucapkan 3 kali, artinya itu adalah kesimpulan yang tidak bisa ditolak. So whatever when mentioned, spoken in the Vedas 3 times, there is one word or one sentence like that was spoken 3 times. That means that is the final conclusion. Nor other conclusion is there. Когда в Ведах что-то упоминается трижды, это означает, что нет другого пути, что нет уже других вариантов. Это конечный вывод. The use word kevala mean only, prohibit all other process. Слово «кевала» Jadi kenapa kata kewala digunakan? Artinya hanya. Artinya tidak boleh lagi melakukan hal yang lain. Слово «кевала» только означает отмену всех других процессов. Ya, tidak boleh melakukan proses yang lain. Inilah satu-satunya yang harus dilakukan, itu artinya. Such as the cultivation of knowledge, practice of mystic yoga, or performance of austerity and productive activities. Jadi yang tidak perlu lagi dilakukan di sini artinya adalah seperti mengembangkan pengetahuan, ataupun mempraktekkan mistik yoga, ataupun melakukan pertapan, ataupun kegiatan karma kanda dan sebagainya. Itu tidak perlu dilakukan untuk kalau kita ingin mencapai kesempurnaan tertinggi. So we no need to do all these things. If we want to achieve the higher perfection of our life, human form of life. Это означает, что не нужно практиковать мистическую йогу, заниматься философствованием и совершать кармическую деятельность ради плодов. Это означает, что все эти процессы нам не помогут достичь совершенства. No karma, no jnana, no yoga, only harinam. Никакой кармы, гьяны или йоги, только харинама. Tidak perlu melakukan karma, tidak perlu melakukan jnana, dan tidak perlu melakukan yoga apapun. Hanya yang perlu kita lakukan hanya harinam, hanya mengucapkan nama suci. It is clearly stated here that anyone who accepts any other path cannot be delivered. Nah, di sini disimbolkan bahwa siapapun yang melakukan cara-cara yang lain, pasti mereka tidak akan bisa mencapai pembebasan. Здесь ясно говорится, что если кто-либо примет любой другой путь, он не сможет освободиться. This is the reason for the triple repetition, nothing else, nothing else, nothing else, which is emphasized to the real process of self-realization. Nastyewa, nastyewa, nastyewa. По этой причине здесь трижды говорится «ничто другое, ничто другое, ничто другое». Это означает, есть только один истинный путь самоосознания. Only Harinam, only Harinam, only Harinam. Только святое имя, только святое имя, только святое имя. Jadi dalam sloka ini jelasan, tidak ada cara lain, tidak ada cara lain, tidak ada cara lain apapun. Hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci. Itu artinya, ya. In the age of Kali, other path or other mantras will not help us. Jadi pada zaman Kali Yuga sekarang ini, cara-cara yang lain ataupun mantra-mantra yang lain tidak akan bisa menolong kita untuk bisa terlepas dari pengaruh Kali Yuga ataupun ingin terlepas dari cengkeraman maya, apalagi untuk mencapai tujuan yang tertinggi. В эпоху Кали никакой другой путь нам не поможет. In this age, there is no other process, no other way. If we want to attain the highest perfection of life, or
if we want to develop love of God, there is no other way, only by holy name, only by chanting holy name. В этот век нет другого пути, нет другого способа достичь высшей цели жизни, высшего совершенства, только воспевание святого имени. So therefore, another ways, another mantra will not help us. Поэтому никакая другая мантра, никакой другой путь нам не поможет. Nama vinu kali kale nahi ara dharma sarva mantra saranama ai sastra marma. In the age of Kali, there is no religious principle other than chanting the holy name, which is the essence of all Vedic hymn. This is the purport of all scriptures. В этот век Кали не существует другого пути, кроме воспевания святого имени, что является конечным выводом всех ведических писаний. Inilah penjelasan dari semua kitab suci, yaitu bahwa pada zaman Kali Yuga ini tidak ada prinsip-prinsip dharma selain mengucapkan nama suci, yang merupakan intisari dari semua mantra-mantra Veda. Jadi pengucapan nama suci ataupun nama suci itu sendiri adalah intisari dari semua Veda. Karena itu tidak ada cara lain, ya, pada zaman Kali tidak ada prinsip-prinsip dharma apapun yang dapat kita lakukan pada zaman Kali Yuga ini, ya, hanya dengan mengucapkan nama suci. In the Chaitanya Bhagavata, Madhya Kanda 1, yeah, 154, 155, Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Are hena Krishna name yara, nahi rati mati, padiya o sarva sastra, tahara durgati. Daridra adamayadi yala Krishna nama sarva dosa takile o yaya Krishna dama. Jadi dalam Chaitanya Bhagavata, ya, yaitu Madhya Kanda bab 1 sloka 154 dan 155, Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan sebagai berikut. Ena Krishna name yara nahi rati mati padya o sarva sastra tahara durgati. Even if one studies all the scriptures, if he has no affection or inclination to the name of Krishna, one is utterly degraded. В Шри Чайтанья Бхагавате говорится, что если даже человек изучил все писания, но у него нет вкуса и привязанности к святому имени, то он считается падшим. Ini artinya bahkan jika orang mempelajari semua sastra, semua kitab suci, tapi jika dia tidak mempunyai kecenderungan, tidak memiliki cinta kasih kepada nama suci Krishna, maka dia pasti akan semakin merosot. Yang kedua, Daridra adamayadi laya Krishna nama sarva dosa takile o jaya Krishna dhamma. If a poor fallen person take to the chanting of holy name of Krishna, he attained the abode of Krishna in spite of having many faults. Если даже у человека множество недостатков, но он воспевает святое имя Кришны с полной верой, он попадает на планету Кришны. Daridra adamayadi laya Krishna nama sarva dosa takila o jaya Krishna dhamma. Jika orang, ya, a poor fallen person, jika orang yang sangat merosot dan sangat, ya, miskin itu artinya, ya. Это абсолютно падший Tapi человек. dia mengambil proses cara mengucapkan nama suci Krishna ini, maka dia akan mencapai dunia rohani tempat tinggal Krishna. Walaupun
mereka melakukan banyak kesalahan ataupun banyak dosa. Itu perbedaannya. Ya. Jadi yang sebelumnya dijelaskan, bahkan orang mempelajari semua Weda, ya, tapi jika dia tidak mempunyai kecenderungan cinta kasih kepada nama suci, maka dia pasti akan merosot, akan masuk neraka. Tapi di sisi lain, orang yang paling jahat, paling merosot, paling miskin, jika dia menerima nama suci, mengucapkan nama suci, maka dia akan mencapai pembebasan. Walaupun dia mempunyai banyak kesalahan. Itu perbedaannya. Itu ya kekuatan dari pengucapan nama suci. Yeah, that means in the first even they are study all the Vedic knowledge, everything. But if someone has no affection, no love for the holy name of Krishna, the chanting of holy name, so they will degrade it. But if someone so much degraded, more sinful, if he take the process of chanting holy name, then very easily they will deliver. Это означает, что если человек изучил все писания, он знает все ведическое знание, но при этом он не воспевает святого имени, он считается самым падшим. Но если человек самый падший, и при этом он воспевает святое имя, он может полностью освободиться. Ultimately, even a learned person should chant Harinam. Harinam is not different from Lord Hari. Krishna Nam is Krishna himself. Конечный вывод в том, что даже самый ученый человек должен воспевать святое имя. Святое имя не отлично от Господа Хари. Это сам Кришна. Jadi kesimpulannya ataupun akhirnya, bahkan jika orang yang sangat terpelajar pun, dia hendaknya mengucapkan nama suci Sri Hari. Harinam ataupun nama suci Sri Hari tidak berbeda dengan Tuhan Sri Hari. Ya, nama suci Krishna adalah Krishna sendiri. Baik Krishna Kirtan, all, even trees, bird, animal will be delivered. Благодаря Кришна Киртану даже деревья, птицы, животные все достигнут освобождения. Dengan melaksanakan kirtan ataupun mengucapkan nama suci Hari ataupun kirtan dengan keras, bahkan pohon-pohon, burung-burung, binatang semuanya akan terbebaskan. Yeah. The jivas are not becoming delivered because they are not doing Krishna Kirtan. Дживы, которые не совершают Кришна Киртан, не обретут освобождения. Di sisi lain, para jiwa jika mereka tidak melaksanakan Krishna Kirtan, maka sulit sekali mereka dibebaskan. How will one know that he is doing Krishna Kirtan? Bagaimana kita tahu bahwa orang itu melaksanakan Krishna Kirtan? А как нам понять, совершаем ли мы Кришна Киртан? And how can others know that he is doing Krishna Kirtan? И как другие люди смогут понять, что они совершают Кришна Киртан? Jadi di sini dijelaskan, nah ini juga sebagai cerita dari Jari Kanda tadi, itu dengan si Gauranga Mahaprabhu kirtan dan menyanyi di tengah hutan Jari Kanda, maka semua pohon-pohon, binatang dan sebagainya itu dibebaskan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa pohon itu kan dia tidak bisa bicara, ya? Bagaimana dia bisa mengucapkan nama suci? How we can understand that trees are considered cannot speaking? How we can understand that they also hear the chanting the holy name, or they hear the holy name? Смотрите, деревья не говорят. Как мы можем понять, что они воспевают святое имя? Yeah, this also was explained by Srila Haridas Thakur to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это также объяснил Шрила Харидас Такур в беседе с Шри Чайтанья Махапрабху. Yeah. Ketika kita mengucapkan mantra dengan keras, kemudian ada echo, ada pantulan suara yang terdengar. Seperti
kalau kita berteriak di sungai atau di hutan dengan keras, kan ada pantulan suara yang kita dengar kembali. Itu sebenarnya adalah respon daripada pohon-pohon, binatang-binatang terhadap apa yang kita ucapkan. Jadi mereka sebenarnya mengucapkan kembali nama suci yang kita ucapkan itu, ataupun apa yang kita panggil atau ucapkan itu, mereka dengan gemas suara itu sebenarnya mereka juga merespon itu artinya. When we Lord Gauranga Mahaprabhu chanting the holy name in the Jarikanda forest, and then there is a echo coming out. That means all the trees, animal, everything, they are respond the holy name and chanting the holy name by echo. Когда Гауранга Махапрабху воспевал святое имя, то в ответ звучало эхо. И это означает, что все деревья также воспевали святое имя. Jadi para jiwa yang tidak mengucapkan nama suci, mereka tidak akan dibebaskan. Bagaimana orang akan mengetahui bahwa dia melakukan Krishna Kirtan, ataupun bagaimana orang lain tahu bahwa dia telah melakukan Krishna Kirtan? Yeah. If the material attachment are increasing, then we should know that one is not doing Krishna Kirtan. Если у нас возрастают материальные привязанности, это означает, что мы не совершаем Кришна Киртан. Jadi ini adalah ujiannya bagi kita sekarang. Bagaimana kita tahu bahwa orang lain mengucapkan nama suci dengan baik, ataupun bagaimana kita tahu bahwa kita sudah sungguh-sungguh mengucapkan nama suci Krishna. Jadi di sini dijelaskan oleh Guru Maharaj, jika keterikatan material kita semakin meningkat, itu artinya kita tidak mengucapkan nama suci. Walaupun kita sudah berjapa puluhan tahun seperti itu, tapi ketika keinginan-keinginan material kita semakin meningkat, itu artinya belum kita mengucapkan nama suci dengan cara yang benar. Yeah. But if one material attachment are decreasing, then we shall know that yes, he is doing Krishna Kirtan. А если материальные привязанности уменьшаются, это означает, что мы совершаем Кришна Киртан. Dan sebaliknya, jika para penyembah kemudian keinginan-keinginan materialnya mulai berkurang, dia dapat mengikuti 4 prinsip dengan baik dan sebagainya, dia bisa menghindari 10 kesalahan, artinya dia sungguh-sungguh mengucapkan nama suci dan dia semakin maju di dalam surat Krishna. If the desire for material samsara is becoming less, from that we can understand that one is doing Krishna Kirtan. Если стремление к материальной самсаре уменьшается, это означает, что человек совершает Кришна Киртан. Jadi jika keinginan kita untuk kepuasan indriawi, untuk kenikmatan, untuk penderitaan material ini semakin berkurang, artinya kita sudah melakukan Krishna Kirtan dengan baik. However, if the desire for material samsara is increasing, we can understand that he is not doing Krishna Kirtan. А если наоборот стремление к материальной самсаре возрастает, значит человек не совершает Кришна Киртан. Jadi ujiannya adalah ketika keinginan-keinginan untuk samsara, untuk penderitaan material, untuk kepuasan indriawi semakin berkembang, artinya kita tidak melaksanakan Krishna Kirtan. Artinya he is doing something else, not Krishna Kirtan. Artinya dia melakukan suatu hal yang lain, tidak melaksanakan Krishna Kirtan. Это означает, что он чем-то другим занимается, не Кришна Киртаном. When Bhagavan Krishna's name when Bhagavan Krishna came as Sri Chaitanya Mahaprabhu, he told everyone to chant Hare Krishna. Когда Господь Кришна пришел как Шри Чайтанья Махапрабху, Он сказал каждому: воспевайте святое имя Кришны. Those who have received this instruction directly from Chaitanya Mahaprabhu or from his dear devotees will never sit idly, because they know Kirtanya Sada Hari. И те, кто получили это наставление от Шри Чайтаньи Махапрабху, и дорогого преданного Шри Чайтаньи Махапрабху,
они никогда не будут просто сидеть, сложив руки, потому что они знают, что Киртане Сада Хари. Нужно воспевать Святое Имя. We should always chant the name of Lord Hari, glorify Lord Hari. Мы должны всегда воспевать имя Господа Хари. Ketika Bhagawan Sri Krishna muncul di dunia ini sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau memerintahkan, mengajarkan kepada kita semua, kepada semua makhluk hidup untuk mengucapkan nama suci. Jadi mereka yang telah menerima perintah ini secara langsung dari Sri Chaitanya Mahaprabhu ataupun dari para penyembah murni Sri Chaitanya Mahaprabhu, mereka tidak akan pernah duduk bermalas-malasan, ya, karena mereka mengetahui bahwa kita Nia Sada Hari, ya, kita harus hendaknya selalu mengucapkan nama suci Hari dan mengagungkan Tuhan Sri Hari. When will this Hari Kirtan begin? Kapan Hari Kirtan ini harus dimulai? И когда этот Харикиртан начнется? When we get the opportunity to listen Hari Kirtan, then we shall be able to start the Hari Kirtan. Ketika kita mulai mendengarkan Hari Kirtan, Когда начнется такой Харикиртан? Когда у kita нас hendaknya segera memulai Hari Kirtan. Когда у нас появится возможность услышать чистый Харикиртан, тогда мы сможем начать Харикиртан. Then we shall be able to start Kirtan, maka kita bisa mulai Kirtan. Тогда мы сможем начать сами Харикиртан. One who's doing Krishna Kirtan and instructing us to do Krishna Kirtan, that person is our well-wisher and he is our Gurudev. И тот, кто сам совершает Кришна-киртан и дает нам наставление совершать Кришна-киртан, этот Seseorang yang человек melakukan Krishna Kirtan Nаш dan dap- kemudian mengajarkan kita untuk mengucapkan nama suci, melakukan Krishna Kirtan ini, maka beliau itu adalah yang teman, sahabat yang memberikan kesejahteraan pada kita. Beliau adalah guru kita, guru Dewa этот kita. человек является нашим доброжелателем, и этот человек является нашим гурудевом. Therefore, we have to listen to him always. Поэтому мы должны всегда слышать его. Ya, maka Слушать kita от него. harus selalu mendengarkan dari beliau. And we should follow, but not imitate it or try to cheat him. Tapi kita harus mengikutinya dan jangan berusaha untuk meniru ataupun menipunya. И мы должны стараться следовать и не имитировать, не подражать ему. He in whose heart Bhagavan is present can understand what others are doing. Jadi bagi beliau di mana Krishna sudah berada di dalam hatinya, mereka tahu apa yang orang lain kerjakan, apa yang orang lain lakukan. Тот, у кого в сердце присутствует Господь, может понять, что делают другие люди. We cannot cheat him. We cannot cheat the Guru. He knows what we are doing. Мы не сможем обмануть гуру. Он знает то, что мы делаем. Kita tidak bisa menipu beliau, kita tidak bisa menipu guru kita, karena beliau tahu apa yang kita lakukan. Jelas. The more we listen to Guru Dev, the more we shall develop faith in Harinam. Так, чем больше мы будем слушать Гурудева, тем больше должна быть наша вера в святое имя Харинама. Semakin banyak kita mendengarkan dari guru, semakin banyak kita mendengarkan, semakin banyak kita mengembangkan keyakinan kita pada guru, maka kita juga mengembangkan keyakinan kita pada Harinam semakin kuat. By listening about the name, form, qualities, pastime, associate, and instruction of Krishna, and chanting the Hare Krishna Maha Mantra, we shall be able to remember Krishna, and that will protect us from Maya influence. Если мы будем слушать об имени, форме, качествах, играх, спутниках Верховного Господа Кришны и воспевать святое имя Кришны, тогда мы сможем освободиться. Then we can. Dengan selalu kita ataupun dengan rajin kita mendengarkan tentang nama suci, tentang bentuk-bentuk rohani Krishna, tentang kualitas-kualitas dan lila rohani Sri Krishna, ataupun
teman-teman intim Sri Krishna dan perintah-perintah Sri Krishna dan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, maka kita dengan mudah mengingat Krishna. Dan maka kita pasti akan dilindungi dari pengaruh maya. И таким образом, если мы сможем слушать об имени, форме, играх, качествах и спутниках Бхагавана Кришны, воспевать Святое Имя, то мы сможем очень легко освободиться от майи. Krishna Kirtan is the great remedy brought by Mahaprabhu to make us free from Maya. Кришна Киртан — это величайшее средство, которое дал нам Махапрабху, чтобы освободиться от майи. Jadi Krishna Kirtan ini adalah obat yang mujarab yang dibawa oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk membuat kita terbebas dari Maya. Duduk di kursi, langsung sakit batas. Bapak juga milih lagi. Children, old people, young people, wealthy person, poor person, all can do Hari Bhajan by participating in Krishna Nama Kirtana. Старики, дети, молодежь, старые люди, все могут воспевать Святое Имя. Maka semua orang, apakah dia anak-anak, apakah dia orang tua, ataupun anak muda, orang kaya, orang miskin, semua dapat ikut ambil bagian di dalam Krishna Nama Kirtanam ini dengan kita nama suci ini. Yamara told these messengers that bhakti starts from chanting the holy name of the Lord. Ямарадж сказал своим посланникам, что бхакти начинается с воспевания святого имени Господа. Ya. Jadi setiap orang, apakah dia orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, semuanya dapat ikut ambil bagian di dalam Harinam Sankirtan ini. Dan Yamarat sendiri juga menyampaikan kepada utusan-utusannya bahwa bakti itu dimulai dengan cara mengucapkan nama suci Krishna. By this assiest process, we can render bhakti and obtain Krishna prema. Dengan proses yang sangat mudah ini, dengan mudah kita mempersembahkan pelayanan cinta bakti kita dan mencapai Krishna prema. С помощью этого легкого процесса мы сможем совершать бхакти и обрести Кришна прему. Bhagavan Sri Krishna appeared in this age of Kali as Chaitanya Mahaprabhu, and through the chanting of his own name, he is releasing prema and giving prema to one and all. By taking shelter at the lotus feet of Nam Prabhu, we can get the mercy of Mahaprabhu. Так Господь Кришна явился в этот век Кали, как преданный, воспевая Святое Имя, наслаждаясь. Он также раздавал это воспевание Святого Имени. И таким образом, следуя за Махапрабху, мы сможем полностью освободиться и достичь совершенства. Bhagavan Sri Krishna muncul pada zaman kali ini sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan melalui pengucapan namanya sendiri, nama suci, namanya beliau sendiri, beliau mengucapkan nama suci, ya, dan beliau mengucapkan namanya sendiri, beliau menikmati prema dan membagikan prema ini kepada semuanya. Dengan kita berlindung pada kaki Padma Nam Prabhu, pada nama suci, maka kita akan memperoleh karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Он наслаждался премой и сам раздавал прему. Поэтому, если мы примем прибежище лотосных стоп Святого Имени, Шри Чайтанья Махапрабху, мы сможем воспевать Святое Имя. So we will end here. Мы остановимся здесь. Сейчас уже 12:20. If any other question or any comment. Если какие-то вопросы или комментарии. Ярос, второй микрофон. Тащи. Можно снять. Если какие-то вопросы?
Jika ada yang mau bertanya ataupun mau menyampaikan komen, disilakan. Можешь вопрос передать микрофон? Yes. Question. Ya, silakan. Switch on. Hare Krishna Maharaj, Hare Hare Krishna. Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji semuanya. Perkenankan kami Tri Banggaru Madas ingin bertanya kepada Maharaj, dan betul kami tidak tahu bahwa kenapa Sri Krishna sendiri mengizinkan jiwa-jiwa tertentu untuk menghalang-halangi pengucapan nama suci Krishna. Jika memang Krishna menginginkan, tanpa ada satupun, tanpa izin Krishna tidak akan terjadi sesuatu apapun. Namun kami di sini masih bingung, Maharaj, kenapa kami dalam pengucapan nama-nama suci Tuhan, terutama mengucapkan nama suci Tuhan dengan mengucapkan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Terutama dari rekan-rekan kami sendiri banyak yang komplain. Mereka tidak setuju. Dalam hal ini mohon Maharaj bisa menjelaskan, kalau memang Sri Krishna menginginkan nama beliau hanya dipuji atau dipuja dengan mengucapkan nama Sankirtan, mengucapkan Hare Krishna bersama-sama atau ramai-ramai, kenapa Sri Krishna selalu juga mengutus insan-insan yang agar menolak adanya nama suci tersebut? Seperti contoh yang ada di Sulawesi. Di Sulawesi banyak sekali ada insan-insan yang tidak menginginkan nama suci berkumandang di Luhur Banggai. Mungkin hanya itu yang kami bisa sampaikan, Maharaj. Terima kasih. Hare Krishna. Jadi ada beberapa hal dalam hal ini. Yang pertama, setiap jiwa mempunyai kebebasan untuk memilih. So there is a question, if really Krishna's want, His holy name should be chanted. Вопрос такой, а Кришна на самом ли деле хотел, чтобы его имя воспевали? Yeah. Why then Krishna give a chance to other people to not following or not agree, even want to stop this Harinam? Почему Кришна позволил, что другие люди останавливают Харинаму, не согласны с ней, запрещают воспевание? To answer this question, the first one is every living entity, especially human being, they have they given independence to choose. Ответ в том, что все живые существа, в особенности люди, наделены независимостью, свободой выбора. Because jiva give the independence. Because without the independence, they cannot become a jiva. Если нет свободы, то нет и дживы. Jadi jiwa itu diberikan kemerdekaan untuk memilih. Jika dia tidak diberikan kemerdekaan untuk memilih, dia tidak masih lagi menjadi jiwa, dia akan menjadi benda mati. Yeah. If they not given the independent to choice, that if they Lord Krishna taken this independent, that means that cannot be a jiva, will be inner thing. Если не дать дживе свободу выбора, если Кришна заберет эту свободу, то это даже дживой уже нельзя назвать, это что-то другое. Seperti di setiap negara ataupun di perusahaan orang diberikan kemerdekaannya, ya. Tapi kemudian apakah orang akan menggunakan kemerdekaannya itu dengan cara yang tepat dan benar ataupun menyalahgunakan kemerdekaannya? Now the question is, if after the Supreme Lord give the independence to the jivas, is that the jiva will use their independence in the right way or in the wrong way? Вопрос в том, после того, как Кришна дал крошечную независимость дживе, она как будет распоряжаться ей, правильным образом или нет? Yeah. Those who are
free from the influence of Yoga Maya or of the Mahamaya, or three mode of material nature, those who are already conscious, about the Supreme Lord, then they will use His independence in the right way. Те, кто освободились от Махамайи, и кто находится под влиянием Йога-майи, внутренней энергии, они будут использовать свою независимость правильным образом. Bagi sang jiwa yang sudah terbebas dari pengaruh triguna, pengaruh maya di dunia material ini, dan sudah mencapai kesadaran rohaninya, maka dia dapat menggunakan kemerdekaannya dengan cara yang tepat dan benar. If he wants to go, give some prasada. Jadi ketika dia diberikan kemerdekaan, bagi roh yang sudah sadar akan Tuhan, menjalin hubungannya dengan Tuhan, maka dia dapat menggunakan kemerdekaannya dengan cara yang tepat dan benar, yaitu untuk melayani Tuhan, untuk mengucapkan nama suci Tuhan. Di sisi lain, kebanyakan makhluk hidup ataupun orang di dunia material ini di bawah pengaruh triguna. Dia tidak mengerti siapa dirinya, dari mana asalnya, kemana tujuannya, apa hubungannya dengan Tuhan dan sebagainya. Karena itu dia tidak, karena dalam pengaruh kebodohan, kegelapan, dia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena itu mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Dharma. Dan mereka berpikir mereka dalam jalan Dharma. So because mostly the people in this material world was under the influence of the mode of material nature, especially in the mode of passion and ignorance, so they don't know their self. They don't understand who himself, why he birth in this material world, what is the highest destination of the human form of life. So because they are ignorant of all these things, so they doing whatever they like. Поскольку люди в этот век, они невежественны, они не знают, что такое тригуна материальной природы, кто они такие, какова цель их жизни. Поэтому они делают то, что им захочется. Seperti di negara ini, setiap orang diberikan kemerdekaan. Tapi jika orang menggunakan kemerdekaannya untuk hal-hal kejahatan dan sebagainya, dia masukkan penjara. Tapi mereka yang mengikuti aturan-aturan negara dengan baik, mereka dibebaskan. Dia tidak akan ada yang melarang apapun. Seperti itu. Jadi itu, karena setiap orang diberikan kemerdekaan. Dan juga karena dia kurang tahu, karena itu mereka yang di bawah ego dan sebagainya, menganggap apa yang mereka lakukan itu ada yang benar. Ya, kebenaran sastra adalah kebenaran kitab suci, itulah yang harus kita ikuti gitu. We have to follow what is the truth according to sastra, according to Sadhguru Acharya. Мы должны следовать истине. What is established by the Supreme Lord, that one we have to follow. Apa yang diajarkan oleh Tuhan, itulah yang harus kita ikuti. Мы должны следовать истине, изложенной в шастрах, которую дали Ачарьи. У вас был вопрос? One Prabhu also has question. Yeah. Okay. One more. Я хочу спросить, вот мы являемся душами, мы понимаем теоретически, а как это можно пережить на опыте, чтобы утвердиться в таком поглубже? Theoretically we accepting that we are souls, Yeah. but how we practically can realize it? So therefore we have to practice this Krishna consciousness. Поэтому нам нужно практиковать это сознание Кришны. Очень хорошо практиковать. Then we will not only theoretically, but also we practicing. Тогда мы сможем это понять не в теории, а на практике уже. Because we already understand we are the part and parcel of the Supreme Lord. Мы уже поняли, что мы частички Верховного Господа. So our duty is to render service to the Supreme Lord. Наша задача совершать служение Верховному Господу. Because
all the jivas is the part and parcel of Supreme Lord, and the part of the parcel of so they serve the whole, the Поскольку Supreme. все дживы неотъемлемые частицы Верховного Господа, а частица должна служить целому, это Господу. That is our relationship with Supreme Таковы Lord. наши отношения с So Верховным Господом. before we are discussing about Sambandha, Abhidya and Parijana. Sambandha means we establish our relationship with Supreme Lord. Поэтому мы сейчас обсуждаем самбанду, абхидею, прайоджана. Самбанда означает, что мы устанавливаем отношения с Верховным Господом. Our real relationship only with the Supreme Lord. У нас That is eternal relationship. истинное отношение у нас только с Верховным Господом. Это наши вечные отношения. Whatever we have relationship in this material world only temporary. Любые отношения в этом материальном мире временные. But because we are under the influence of ignorance or under the influence of the three modes of material nature, we are misusing our relationship. Но We поскольку, thinking that all this relationship in this material world is real. поскольку мы в невежестве, мы под влиянием трех гун материальной природы, мы думаем, что это наши отношения. Мы думаем, что этот материальный мир настоящий. Because the Supreme Lord is eternal, ourselves is eternal as well. So, if we re-establish our relationship with the Supreme Lord, Sambandha, then after we re-establish in this connection, then we have to practice. Mean Abhidya. What is our practice? Chanting the holy name. Потому что Верховный Господь вечен, мы вечны, и после того, как мы восстановим свои отношения с Господом, мы должны практиковать. А практика в том, чтобы воспевать Святое Имя. If we practice this nicely, then we will attain the highest goal of life, Prayojana. И если вы хорошо будете это практиковать, Love так of Krishna. вы достигнете цели жизни, Love of God. Кришна премы, любви к Богу. Jadi pertanyaannya tadi, what is the question? He asked how we can Yeah. realize now Bagaimana kita dapat menginsafi hubungan kita dengan Tuhan? Ya, kita mengerti hubungan kita, artinya seperti seorang anak mempunyai hubungan yang wajar dengan orang tuanya. Ya. Bagaimana dia selalu manggil orang tua, bapak, ibu, dan sebagainya. Ya. Jadi untuk kita menginsafi hubungan kita dengan orang tua, ya, kita selalu manggil nama orang tua, melayani orang tua, dan sebagainya seperti itu. Begitu pula kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan dengan memanggil nama sucinya, ya, dengan memanggil nama sucinya kita semakin disucikan, dirohanikan, dan akhirnya kita setelah menginsafi itu kita melakukan melayani orang tua. Kita semua di dunia mati ini melakukan pelayanan. Kita melayani Tuhan. Ketika mencapai kesempurnaan dalam pelayanan kita, maka kita mencapai tujuan yang tertinggi kehidupan kita, yaitu mencapai Krishna Prema, mengembangkan cinta kasih rohani kepada Tuhan. Jadi itu. Ya. I think this is already late. We will stop here. Yeah. Я думаю, уже достаточно времени, мы сейчас Do you still остановимся. have any question? Yeah. Okay. Еще Let me какие-то stop вопросы есть? Нет? here. Ya. Oke. Kita akan akhiri sampai di sini karena ini sudah waktu untuk Gayatri dan Prasadam. Hare Krishna. Thank you for coming. Yeah. And we beg apologize if there is something, I bring something forward, something less like that. But we are happy that you are coming. Большое спасибо и простите, если что-то мы не так сделали, но мы очень счастливы, что вы пришли. Suksma Lahat, terima kasih semuanya atas kehadirannya dan ya, kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekarang silakan maju untuk kita akan membagikan prasadam. Jai Shri Gurudev, Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna. This is special
material prasadam from Srila Gurudev yesterday. Please come. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.